तुलसी देवी दासी माता जी को पाखु जीवा आगामी कथा को बढ़े ना पई रसवाणी तुलसी देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण समस्त श्री चरण मोर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु हाथ उठी किसी कहबे बोधे। हरे कृष्ण तुम कहतु प्रभु जी दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी से आम जो गीता पाठ जो होता है रविवार जो होता है कथा प्रभु जी बंद है के बंद है कथा गुड़ा सब चली तो तेणु आम पूज्यपाद भद्राचार्य प्रभु कथा अनुसार कथा शेष होला पुणी गीता श्लोक कथा कहते आज्ञा 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 आरंभ हम से बंद है बंद हम कहीं चली हम आज्ञा मत आरंभ कर। हरे कृष्ण भगवत कथा अनुरागी समस्त वैष्णव चरण में मोर दंडवत प्रणाम। आराध्य पिता मोर श्रीपाद भद्राचार्य प्रभु चरण में मोर दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद पद्मपाणी प्रभु चरण में मोर दंडवत प्रणाम। आचार्य हरिनाम प्रभु चरण में मोर दंडवत प्रणाम। मोर सुहृद श्रीपाद देवानंद श्रीपति प्रभु चरण में दंडवत प्रणाम एवं मोर शुभाकांक्षी मोर हिताकांक्षी श्रीपाद भक्त प्राण प्रभु चरण में मोर दंडवत प्रणाम एवं मोर भक्तिर जो प्रधान आचार्य भक्ति पथरे मोर आसिया जो बड़ मेरुदंड मोर श्रीपाद लावण्य प्रभु एवं ब्रजसुंदर प्रभु चरण में मोर दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव एवं वैष्णवी चरण में मोर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधव। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोक भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। समस्त वैष्णव गण की जय। हरे कृष्ण। मोर कहबारे भूल होथिबो प्रभु आपण माने मते क्षमा कर देबे। आपण माने मोर होचंती शुभाकांक्षी तेणु आपण माने मु किछि भूल करथि आपण माने मते क्षमा कर देबे। करिबे मते जेमिति मु ठीक भाबे
कहीपर प्रभु। हरे कृष्ण। तो काली आम शुणी 38 नंबर श्लोक जे पितामह भीष्म कृष्ण को कहते जे आपण अर्जुनर रथर कुटुंब अर्थात अर्जुनर रथ हूँ आपणकर कुटुंब तेना कुटुंब को जमी प्रतिपालन करती पालन करती ठीक सेमती आपण अर्जुनर रथ को रक्षा करछन्ती एवं अर्जुन को मध्य रक्षा करछन्ती कोन नीति अनीति उपाय रे अर्जुन को रक्षा करछन्ती एवं या को आपण जे एटा ठीक बोली कि आपण कहउछन्ती जे ना मो परिचितटा ठीक करिछि एटा मध्य गृहीत कारण आपण ताको कुटुंबर आसन रे बसैछन्ती सेति पई आपणको चरण रे हमर भक्ति रहू पुणी कहउछन्ती जे आपण जेते बेले सैन्य माने युद्ध क्षेत्र रे सैन्य माने जेते बेले हत होइछन्ती आपण सेमानकु निरीक्षण अर्थात यमे ही निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम अर्थात आपण तांकु दर्शन दे आपणकर निरीक्षण माध्यम रे सेमानकु आपणकु प्राप्त करिछन्ती अर्थात साजुज्य मुक्ति साल्प मुक्ति को प्रदान करछन्ती तेणु हे मंगलमय हे सर्व कारणर कारण हे अचिंत्य ऐश्वर्य हे अद्वैय पुरुष आपणकर हे भगवान आपणकर मोर ए मृत्यु समय मरणमुख अवस्था रे मो आपन को जेमिति गति हे जाय बा आपन को जेमिति प्राप्त हे जाय एति पर्यंत हम जाइतिलु तापरे 29 नंबर 40 नंबर श्लोक सॉरी मो 29 नंबर श्लोकटा कहि दिबो 40 नंबर श्लोक करिया पई जाउछु ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृत मनुकृत बात्य उन्मदन्दा प्रकृति मगन किल यश गोप मध्या शब्दार्थ ललित अति आकर्षक गति गति विलास अत्यंत मुग्धकर कार्यकलाप बलगुहास अत्यंत मधुर हास्य प्रणय स्नेह प्रीतिमय निरीक्षण देखिबा कल्पित मनोवृत्ति उरुमान अत्यंत महिमान्वित कृत मनुकृतवत तांकर हास विलास विविध लीला एवं गतिविधिर अनुकरण करिबारे उन्मादना आनंद उन्माद परिप्लुत होई प्रकृति आगन प्राप्त हेले किल निश्चित भावे जस्य जहांकर गपबद्ध ब्रजर गोपांग माने अनुवाद भीष्मदेव कहउछन्ती सेही भगवान श्री कृष्ण ठारे मोर मति रहू जहांकर प्रेमोन्मत्त हास्य एवं नृत्य आदि गतिविधि ब्रजर गोपांगना मानकु आकर्षण करिथिला भगवान रास नृत्य स्थली अंतर्धान होई गला परे गोपी माने तांको स्मरण करी तांकर मनोहारिणी लीलार अनुकरण करिसंती एठारे पितामह भीष्म भगवान श्रीकृष्ण सारथी सबको मने पकईबा परे भगवान माने ब्रजर गोपी माने जो प्रभु को प्रेम करुथिले सेही प्रभु को ठारे मोर माने मोर प्रेम निवेदन करुची एटा पितामह भीष्म कहिसंती पितामह भीष्म कहले भगवान श्रीकृष्ण जते बेले माने भगवान श्रीकृष्ण सारथ्य सभा को एते पर्यंत तो तांकर सारथी रूप को से तांको माने भल लागिथिला ना तांकर सारथी रूप को से वर्णना करुथिले एवं तांको बारंबार प्रणाम करुथिले एबे तांकर हठात मने पड़ीची ब्रज गोपिका मानको कथा से कहउचंती जे ब्रज गोपिका माने आपण को जो प्रेम करुथिले सेही कृष्ण को मो मोर प्रणाम निवेदन करूची पितामह भीष्म कहउचंती तो पितामह भीष्मंकर तो विविध लीला रही ना बहु लीला करिसंती ब्रजरे तो कौन करचंती एते पर्यंत हमें कौन जानिलु पितामह भीष्म क्षत्रिय अवसरे आछंती युद्ध को परिचालन करचंती पुणी कौन करचंती माने ब्रजरे कौन करचंती गोचारण करचंती लहुणी चोरी करचंती वस्त्र चोरी गोपी मानकर वस्त्र चोरी करचंती एवं सबुठु बड़ होइची सेमानक सहित गोपी मानक सहित अद्भुत लीला प्रदर्शन करचंती
ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ବି ଲୀଳା କରନ୍ତି ନା ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏଇ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ପିତାମହ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପଛେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚାଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନା ଲଲିତ ଗତି ବିଳାସ ବଲ୍ଗୁ ହାସ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚାଲି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଳାସ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଅଳଙ୍କୃତ ହଉଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ ହସି ଯାଉଥିଲେ, ବା ଏମିତି ସେମାନେ ପୋଷାକ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପୋଷାକକୁ ପିନ୍ଧିକି ବେଳେ ବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମନମୋହକ ଭାବରେ ଯେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ଢଙ୍ଗରେ ସେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପିତାମହ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ସେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଣୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଲଲିତ ଗତି ବିଳାସ ବଲ୍ଗୁ ହାସ ପ୍ରଣୟ ନିରୀକ୍ଷଣ। ପ୍ରଣୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ମାନେ একটকি নয়ন মানে তীর্ছি নয়ନରେ ଦେଖିବା, କାହାକୁ ତୀର୍ଛି ନୟନରେ ଦେଖିବା। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି, ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରରେ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ହସ, ତମର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଚାଲି, ତମର ଯୋଉ ସ୍ମିତ ହାସି, ଏଇଟା ଆମକୁ ତମେ ଯେ ଏମିତି କରୁଛ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛୁ। ଏବଂ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କର, ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲୀଳା କର। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋପୀମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୀତ ହଉଛନ୍ତି। ତ ଲଲିତ ଗତି, ବଲ୍ଗୁ ହାସ ଆଉ ପ୍ରଣୟ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଏଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଏଇଭଳି ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାପ୍ରେମରେ ମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ, ଏବଂ ସେମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଆବେଶରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବେଶରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଉନ୍ମାଦ ମାନେ ଉନ୍ମାଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଦେହର, ନିଜ ପରିବାରର, ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ରହୁନି। ସେମାନେ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି କଣ ଦାୟିତ୍ୱ, କିଏ ସ୍ୱାମୀ, କିଏ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ବା କଣ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ହୋସ ଅଛି କି? ତାଙ୍କର କିଛି ହୋସ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବେଶରେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ 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 କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ମାନେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଆବେଶ ଯେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ, ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି କର୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଯେ ଲଲିତ ଗତି, ବଲ୍ଗୁ ହାସ ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଲଲିତ ଗତି। ଲଲିତ ଗତି କଣ? ଲଲିତ ଗତି ହଉଛି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ଚାଲିବା ବା ଝୁମି ଝୁମି ଚାଲିବା, ବା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଅଛି ନା, କଥା ଗାନଂ ନାଟ୍ୟଂ ଗଗନ ବିବଂଶୀ ପ୍ରିୟ ସଖୀ, କଥା ଗାନଂ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଚାଲନ୍ତି ବା ବ୍ରଜ ବୃନ୍ଦାବନରେ କଥା କୁହନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି? ଯେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାଲିଟା ହିଁ ନୃତ୍ୟ। ତାଙ୍କର ମାନେ ସାଧାରଣ ଯେ ଚାଲିଟା, ସେଟା ନୃତ୍ୟ ଆକାରରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ବଚନ ତବ କଥା, ମାନେ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସେଥିରେ ନାଟକ ରହୁଛି, ଗାନ, କଥାଟା ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ଏମିତି କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠୁ ସୁଖୀ ହେଇଥାଏ,
ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ମଝିରେ ଘରେ ନା କଥା କହିବା ବା ଗୀତ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଲଲିତ ଗତି, ବଲ୍କୁ ହାସ, ପ୍ରଣୟ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଏଇ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋପୀ ମାନେ ଆବେଶ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଲଲିତ ଗତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗତିଟା ମାନେ ସେ ଯଦି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଟି ଚାଲିରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଲିରେ, ତାଙ୍କର କଥାରେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଖା ମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ସଖା ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଗାଈ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ନା, ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଖା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ତଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଚାରଣ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜର ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନାଚି ନାଚି ଝୁମି ଝୁମି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସଖା ମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇକି ଏବଂ ମାନେ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କଥା କହି ମାନେ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଈ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ବା ସେମାନେ ଆଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ପଛୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହଉଛି ଅବସ୍ଥା। ଏମିତି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଲଲିତ ଗତି ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରି ପକଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଏକଟକି ନୟନରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗୋଚାରଣ ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସଖା ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କୃଷ୍ଣ, ସେତେବେଳେ ଗାଈ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଚାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଘାସକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଗାଈ ମାନେ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଆକର୍ଷଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସଭାକୁ ସେମାନେ ସଭା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତାମହ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଚାଲି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲଲିତ ଗତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଚାଲି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଝୁମି ଝୁମି ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବା ଆପଣ ଯୋଉ ବଲ୍ଗୁହାସ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଣୟ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଆପଣ ଯୋଉ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ନୟନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ଆପଣ ହରଣ କରିନଉଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିବେ କି? ଭଗବାନ ନିଜେ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ କଥା ବୋଲନ୍ତି, ଡାକନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ବଂଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତି। ବଂଶୀ ତାନରେ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଗୁଡାକ କିଛି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁରଲୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମନ କେମିତି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ମାନେ ବୋଲିବା ଭଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ବାଦନର ଭଙ୍ଗୀରେ ଗୋପୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ ପଡୁଥିଲେ। ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପୁରେ ଥିଲେ ଗୋପୀ ମାନେ ମୁରଲୀ ଭେଦିଲା କର୍ଣ୍ଣେହେ, ଗୃହ କରମରେ ଥିଲେ ମୁରଲୀ ନାଦ ଶୁଣିଲେ ହେ, ବଂଶୀ ଡାକେ ନାମ ଧରି ବେଗେ ଆସ ଗୋପ ନାରୀ ଗୋ, କେ କୁମର କୋଳେ ଧରି, କେ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରିଥିଲା, ସ୍ତନ ଦେଉଥିଲା ନାରୀ ହେ, ବାଳକ ପକାଇ ତଳେ ଧାଇଲା ମଦନ ଭୋଳେ ହେ, କେ କରୁଥିଲା ରନ୍ଧନ, କେ ଘୋରୁଥିଲା ଚନ୍ଦନ ହେ, କେ ପତି ଚରଣ ଧରି ମଞ୍ଚାଳୁଥିଲା ଆବିରି ହେ, କେ ହୋଇଥିଲା ସୁବେଶ, ବଂଶୀ ଡାକି ଆସ ଆସ ଗୋ, କାହାର ନେତ୍ର ଖଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜୁଥିଲା କେ ଅଞ୍ଜନ ହେ, ଏକ ନେତ୍ରେ ରଞ୍ଜି ଥିଲା ମୁରଲୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଲା ହେ, ଧରି ସେ ଅଞ୍ଜନ ପାତ୍ରୀ ଧାଇଲା କନକ ଗାତ୍ରୀ ହେ, କେହୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ବାସ, ବଂଶୀ ଡାକେ ବେଗେ ଆସ ଗୋ, ତର ତର ହୋଇ ଧାଏ ବସୁନ ନ ରହେ ଗାଏ ହେ। ତାପରେ କେ କରୁଥିଲା ଭୋଜନ ଶୁଣିଲା ମୁରଲୀ ସ୍ୱନ ହେ, ହସ୍ତ ପଖାଳି ନ ପାରି ଧାଇଲା ନବନାଗରୀ, କେ କେତେ ପ୍ରକାରେ ଥିଲେ ବଂଶୀ ଶବଦ ଶୁଣିଲେ ହେ, ସର୍ବେ ହେଲେ ବିହଳିତ ଗୋପନାରୀ ଯୁଥ ଯୁଥ, ବାହାର ହେଲେ ସକଳେ ଆଗେ ଉଗାଳି ଗୋପାଳେ ହେ, ବୋଲନ୍ତି ଏକ କରମ ଏବେ ହେଲେ ମତି ଭ୍ରମ ହେ। କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ, ଏପରିକି ବଂଶୀ ବାଦନରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମନକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଥିଲେ,
जहा फल से माने लोकलज्जा जो व्यावहारिक जो समाज समाज रे जो व्यवहार व्यावहारिक जिन गुड़ाक थाए से भूली जाते आ गए आपण सुंदर कहते जे किभली भाव से गोपी माने कृष्ण भाव को प्राप्त होते मैंने पागल ही पड़ुते पागल भाया कथबार्ता करते अनेक समय जो कृष्ण विरह अच्छा गोपी मैंने निजक कृष्ण भाया अनुकरण कर अभिनय कर किंतु ये अभिनयटा अभिनय भाया नुहे कि सतरे जमी निजक कृष्ण भावुं ए संपर्क में कवि ये लिखुं ओडिया कवि बने बने हेरी सर्वगोप नारी कहती बातुल बाणी गो केवल रे ध्वनि न पारिले चिन्ही मोहिटी मुरल न पारिल चिन्ही मोहिटी मुरली पाणी गो तो समस्त जो कृष्ण को अन्वेषण करछंती कृष्ण कृष्ण बोले कांदुचंती तो जने कहूची अरे मते चिन्ही पारल नै तू पूरा कृष्ण पागल भलिया कथार्ता करूची तापरे उपादे कर सेवा आस आस नर्व आस आस सर्व नव जुवागो केवले केवले मुसिना माइली पुतना तृणावर्त कली हत गो से कृष्ण बोले भावुची एवं कहते मु पूरा पुतना मारी मु ही तृणावर्त को माने बध करी सपट भांगिली काली की गंजिली करे तोड़िली पर्वत गो केवल ये देख देख मुही सिना चिरी थी बक गो मु बकासुर को चिरी पकई पानी केवल कृषंगी करी कुरु भंगी होई न त्रिभंगी ठाणी हे श्रीकृष्ण चातुरी करिण चतुरी लंबाई छिकर बेणी गो केवले मुनंद बाल देख मो गलारे देख मो गलार बनमाल देख मो गलारे बनमाल गो कृष्ण बाल्य लीला सुमरी अबला आपे करी आचरण हे खंडे दूर जाई पाद चिन्ह चाही कले सर्वे विचरण हे भाव कृष्णकर जो जो अनुकरण करते निजक कृष्ण बोली भावुले एकदम तांकर भाव को प्राप्त होते आप सुंदर भाव उपस्थापन कर ओडिया जो कवि लिखिं कारण मुझे सबुड़ा मझे मझे पढ़े मत भल लगे तेणु भाविले ये उपस्थापन करेंगे क्षमा करेंगे हरे कृष्ण प्रभु हरि बोल हरि बोल बहुत सुंदर तो यही जो ललित गति बल गुहास एवं प्रणय निरीक्षण द्वारा भगवान से सम्मान दौरान तो एठारे गोपी मानकर मन पड़ जाने कृष्ण जमी आकर्षण जे आकर्षित हो जाए तेणु गोपी माने बसी बसी निज मध्य कहते हे गोपी जड़े गोपी अन्य जन को कहते हे गोपी देख मु केमिति मोर अवस्था देख मु माने कृष्ण को ना भल भाव देखी पारुनी तो कौन है तोर ना कृष्ण जो ललाट को मु चाहूची से तिलक मोर आखि से अटकी जाए मो तांकर आखि को नयन को कर्ण कुंडल को मयूर पुच्छ को आगो को देखी पारुनी मु सेठी रही जाउची पुणी आउ जने कहउचंती अरे गोपी मोर जो ये कृष्ण जे जो बैजंती माला पिंदी ना सेठी रे मोर भी आखि अटकी मु सेठी बाहरी पारुनी एमिति भाबरे से माने परस्पर परस्पर को तांकर मनर व्यथा को कहउचंती मु श्याम सुंदर को भल भाबरे देखी पारिली नै मु श्याम सुंदर को भल भाबरे तांको भल भाव माने जेते देखुचंती तांकर हृदय अतृप्त हो जाउची एटाई से माने कहउचंती तो एटा कहउचंती तो जणे कहउचंती आदि तांकर कुंडलटा केते सुंदर हेतिला जानिचु तो अन्य जन कहउची मु तो ताको दर्शन करि पारिनी एमिति कहि कि तांकर निज मनर जो दुखटा को से माने निज मध्यरे व्यक्त करचंती पुणी से माने आनंदित हो जाउचंती जेतेबेले कृष्णकर से ललित गति बल गुहास प्रणय निरीक्षण ए जे जे तांकर कर्म को मने पकईकी से माने निजे निजे हसुचंती एवं निजे निजे कृष्ण को निज मध्य कृष्ण को से माने उपस्थिति को से माने अनुभव करि पारचंती तापरे कोन हमर माताजी आज्ञा हमर जने ओडिया कवि जगन्नाथ भजन रे लिखिचंती जगन्नाथ को दर्शन करबा को जाइथिले एवं दर्शन केमति देखुचंती जगन्नाथ को एवं कहउचंती जे भालुणी पराए मुह तार सखी चालुणी पराए आखिलो
सखी लाखी मो रहिला आखि आखि उपरे दृष्टि पड़ी देह उपरे दृष्टि पड़ी भालुनी पराए कला देह एवं चालनी पराए दीटा बड़ बड़ आखि किंतु से जो आखिरु से देहरु भगवान गात्रु से निजर जो आखि को अन्य जगह दे पारे पूरा लाखी के रखी आखि एभली भाव में भगवान प्रत्येक अंग प्रत्येक कथबार्ता गतिविलास फल्गुहास प्रणय निरीक्षण जे भगवान को देखी से तार दृष्टि फेरई पारे मन फेरई पारे। हरे कृष्ण। यही सब कृष्णଙ୍କର जो ए सुंदर सुंदर कर्म द्वारा से माने निजको ता भितर बाहर करि पारनांती एवं से माने निजर समस्त किछि को भूली जाउचंती तेणु से माने कृष्ण को कहउचंती हे कृष्ण तमे किछि क्षण पाए किछि समय पाए तमे आम चित्तरु दूरी जाओ तेरे जाई आमे आम घरर समस्त कर्म को करि पारिबु हमर पिला छमानकर जत्न नै पारिबु सासु ससुरकर कथा मानि पारिबु नहले आमे व्यभिचारिणी हे जाउछु हमकु से माने बहुत शासन करचंती एमिति कृष्ण को से माने कहउचंती जे हे कृष्ण तमे किछि क्षण पाए तमे आम हृदय रु चली जाओ। तो एठारे प्रकाशित होची जे से माने गोपी मानकर जो भावटा कृष्णଙ୍କ प्रति सेटा थिला अभेद कारण से माने कृष्णଙ୍କ सहित गुणात्मक भाव रे एक होई जायथि तेणु कृष्ण एठारे कहउचंती पितामह विश्व कहउचंती जे गोपी माने आपनको सहित अभेद होई जायचंती अर्थात तांकर शरीरर अर्धेक अंश कृष्ण से माने निजको भागुचंती एवं अर्धेक राधा माने से गोपी तेणु राधा रानी निजे कहूची हे राधे तमे आसिया पई जमुना कूल को आसिया पई एते देरी काहे कलो मु तमरो अदर्शन पई मु बहुत कष्ट पाइछि एते जे मते जो समय अपेक्षा करिलो सेति पई मु बहुत कष्ट पाइछि। तो एटा राधा निजो को निजे कहउचंती अर्थात अभेद माने से निज मध्य रे कृष्ण को उपस्थित निज को कृष्ण बोली माने करचंती। तो एठी कोन होची से माने पूरा आवेश रे आसी जायचंती कृष्णଙ୍କର चित्तटा तांको चित्त कृष्ण ही जायचंती तेणु से माने कृष्णଙ୍କ भଳି अनुकरण करचंती कृष्णଙ୍କ भଳି नाचुचंती कृष्णଙ୍କ भଳି गाउचंती कृष्णଙ୍କ भଳି माने प्रत्येकटा कर्म से कृष्णଙ୍କ भଳି से माने करचंती। एठी होचंती एठी कोन कृतव कृतमनु कृतवत्य उन्मदन्धा प्रकृति मगन किलयास्य गोप बध्या कृत मनु कृतवत अर्थात आप कृष्ण को प्रियतम श्याम सुंदर वेशभूषा को तांकर क्रिया को स्मरण करी उन्मादन अर्थात पागल प्राय हो जाइछंती एवं विवेक शून्य होइकि से कोन करछंती प्रकृति अगत माने तांकर प्रकृति को ग्रहण करिकि से कृष्ण को भली निजको श्याम सुंदर बोली माने करछंती। कृत मनु कृतवत उन्मादन माने तांकर कृत को तांकर क्रिया को अनुकरण करी तांकर आवेश रे आसीकि से माने श्याम सुंदर होचंती निजको कृष्ण बोली माने करछंती। कृतवत कृतवनु कृतवत उन्मदन्दा प्रकृति मगन किला यश्य गोप बद्या तापरे कोन होची जे एटा केतेबेले होची विरह जनित जेतेबेले विरह होईची जेतेबेले कृष्ण वृंदावन माने मथुरा को पळैचंती एवं गोपी माने सेतेबेले विरह जनित बहुत कष्ट पाउचंती। तो परिवार लोक माने सेतेबेले जेतेबेले ब्रज वृंदावन रे भगवान थिले सेतेबेले तांको मिसिया पई बा एकरे पे बहुत कटकणा जारी करथले किंतु जेतेबेले ये पळैचंती मथुरा को सेतेबेले परिवार लोक होते आउ ये कोन करबो ताकू टिके जिया पई ना ते माने घरे रही कि पागल होई जिवे ताकू टिके छाड़ीते से माने टिके बेसी फैसिलिटी दोतेले परिवार लोक माने गोपी मानू। तो राधा रानी और गोपी से माने कोन करथले जमुना कूल को चली जाउतले हठात से माने बसी कि भगवान को अनुकरण करथले ए जे आवेश रे आसी जाइचंती हठात तांको भीतर कोनोसी ना माने ये आगुरु प्रस्तुति नथिला हठात से गोपी मानन को भीतर जणे उठी पड़ची अरे इंद्र मु तुमको भय करू नाही तमे वर्तमान संवर्धन वर्षा को तमे पठाओ से वर्षा तमर वर्षा को मु भय करू नाही ए गोपी ए तमे माने समस्त गोरु गाई घर समस्त को नै कि आसी मोर से ओढणीटा को मुंड रे उठे देखि दी हाथ रे एमनी कर धरचंती एवं तांको ओढणी तळ को सब आउ किछि गोपी माने तांको ओढणी रे पसी जाइचंती माने मुंड नोई कि ता भीतर पसी जाइचंती एवं कहचंती जे ए इंद्र मु तुमर वर्षा को भय करू नाही एमिति समाने नाटक करचंती एमिति समाने कृष्ण को बळी लीला करचंती एवं जणे गोपी अन्य जण को कहूची ए गोप तू काहे कि आसुन या भीतर आसी जा वर्षा माने तो वर्षा को भय करना तोर परिवार लोकन को नेकी तो ए गोवर्धन तळ को आसी जा एमिति समाने आचरण करूथिले
ହଠାତ୍ କି ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଗୋପୀ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଏଇ ଅନଳକୁ ସବୁ ପିଇଦେବି। ହଠାତ୍ ତାର ଓଢ଼ଣୀକୁ ଦାନ୍ତରେ ଧରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ତାର ପ୍ରଥମ କୁଡ଼ିଟାକୁ ଜଣେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସଖୀ ତାର ଅନ୍ୟ କୁଡ଼ିଟାକୁ ଧରି କହୁଛି, ମୁଁ ଅଗ୍ନିକୁ ପିଇ ଦଉଛି, ଦେଖ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଅଗ୍ନିକୁ ମୁଁ ପିଇଦେବି, ତମେ ମାନେ ଭୟ କରୁନାହିଁ, ଏ ଗପ ତମେ ମାନେ ଏକଦମ କଷ୍ଟ ପାଉନି। ଏମିତି ସେମାନେ ମାନେ ଆବେଶରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଏମିତି ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କିଛି ପୁଣି ଗୋପୀ ହଠାତ୍ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯମୁନା କୂଳରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କାଳିଅ ନାଗ, ତମେ ଏଠୁ ପଳାଅ, ତମେ ଯମୁନାର ପାଣିକୁ ତମେ ବିସର୍ଜ କରିପାରିବନି, କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଯମୁନାର ପାଣିରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରୁ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଇଏ ଆମର ଯମୁନାକୁ ଆମେ ଆସୁ, ତମେ ଯମୁନାରୁ ଏଠୁ ପଳାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ତେଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ 4-5 ଜଣ ସଖୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଧାରାଣୀ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପୁରା ଅବିକଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଗୋପୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନାଗ କନ୍ୟା ମାନେ ସେ କାଳିଅ ନାଗର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ରୂପରେ ସେମାନେ ଛିଡାଇ ହାତ ଯୋଡି କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବୁ। ଏମିତି କରି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ, ମାନେ ଏକଦମ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନକଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏଇ ସବୁ କଥା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମନେ ପଡିଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପୀ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିରହ ଛଡା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିକି ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବିରହଜନିତ କଷ୍ଟରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ପାରୁଥିଲେ। ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ରତି ରହୁ, ବା ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଯେ କମ୍ପେୟାର ଚାଲିଥିଲା ନା, ମାନେ ଯେ ଯମୁନାକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନେ କାଳିଅ ନାଗର ରୂପ କାଳିଅ ନାଗକୁ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଏଟା ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଟୀକାରେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବେଶରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହ ବେଦନାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନ ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଛି, ତାଙ୍କର ସରସଜ୍ଜାରେ ସେ ସାଇତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡିଛି ଏବଂ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଚରଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତି ହେଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୋପୀଙ୍କର ଅଭେଦ ଭାବ, ଗୋପୀଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହବା ଏବଂ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମନମୋହକ ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଚାଲି, ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଯେ ବିଳାସ, ପ୍ରଣୟ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ସେ ଯୋଉ ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ମତି ରହୁ, ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଗତି ହଉ। ଲଲିତ ଗତି ବିଳାସ ବଲଗୁହାସ प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवाद्य उन्मदन्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोप बध्या। जेहेतु भगवान होचंती माने कहउचंती, पितामह भीष्म कहउचंती, आपण गोपी ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲୀଳା କରି ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର ପାତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତି ହେଇଯାଏ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏତିକି କହିକି ରଖୁଛି, ଟିକେ ସମୟ ପାଇନି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ଟିକେ ତ କାଲିକି କହିବି, ଆଉ 2ଟା ଶ୍ଲୋକ କାଲିକି କହିଦେବି ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଇଠି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟତା ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ ଏଠି ସେ ଗୋଟେ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଭୀଷ୍ମ, ତମେ ମୁଁ ଯୋଉ ସାରଥୀ ହେଇଛି, ଏ ସାରଥୀ ରୂପରେ ବର୍ବା ଆମର ସାରଥ୍ୟ ଲୀଳାରେ ତୁମେ ଅତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛ।
ତମେ ଦେଖିଛ ମତେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବି ତ ତମ ଠାରୁ ବେଶୀ ଜାଣେ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧ। କେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଘୋଡା ଘାସ କାଟେ, ରଥ ପରିଷ୍କାର କରେ, ଯେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ହିସାବରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ବି ଜାଣିଛି ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତମଠୁ ହয়তো ବେଶୀ ଜାଣିଛି କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତମେ କଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏବଂ ତମେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଜାଣିଛ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ଦିନ, ତେଣୁ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ମୋ ସାରଥ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ ସାରଥ୍ୟ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତୁମର ସ୍ପୃହା ଜାଗୃତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ତ ତମେ ଏଇଟା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ହଉଛି ତୁମେ ହଉଛ ମୋର ଯେତେ ପ୍ରିୟତମ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମେ 2 ଜଣ? ବିସ୍ମୟ ତ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ନା ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବା ଅର୍ଜୁନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ନହୁଁ, ଯୋଉଟା କି ଦେବାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରେଡେସନ ଅଛି ନା କି? ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେଡେସନ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ନା, ଏ କଥା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟତମ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚତମ ସର୍ବତ ଭାବେ ପ୍ରେମ ସ୍ପର୍ଶ ଯୁକ୍ତ ଯେ ସମସ୍ତ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପୀ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଜିସନ ବା ପଦବୀ ଆଶା କରିବାକୁ ଆମେ ସାହସ ବି କରିପାରୁନା। ସେମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଲଳିତ ଗତି ଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦବୀ ବା ସ୍ଥିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ସାହସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି କି ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲେ? ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ନିବେଦନ ଧର ସଖୀ ଅନୁଗତ କର, ସେବା ଅଧିକାର ଦିଏ କରମରେ ଦାସୀ, ବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଳାସ କୁଞ୍ଜେ ଦିଅ ବାସ, ସାହସ ତ କମ ନୁହେଁ। ଏମାନେ କଣ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବି ବେଶୀ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଏବଂ କେମିତି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା। ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳକୁ ତ ଆସିନଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପଦବୀ ବା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପୋଜିସନକୁ ଯିବା ବା ତାଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର, ସେ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିବାର ସତ୍ସାହସ କାହାର ହେଇନଥିଲା। ଏପରିକି ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ବି ହେଇନଥିଲା। ଅନନ୍ତ ଦେବ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଆନ୍ତି, ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ମହାବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ସାହସ ତୁମର? କହିବ ତୁମେ ବାମନ ହେଇକି ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଜନମାମୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ତୁମର ତ ସାହସ କମ ନୁହେଁ। ତୁମେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛ, କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଛ ତୁମେ। ତୁମର ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜ ଧରିକିରି ସେ 7 ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବାକୁ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାର ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହଉଛି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ହବ? ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଏଇଟା ହବ? ଏ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟକୁ ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ମୋର ମହାବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ପାରିନାହିଁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଲ୍ଲବନରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ରାସଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ମଧୁର ଗତି ଏଇଥିରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି? ତବେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିହାତି ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଭାବକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ এই কলিযুগরে চৈতন্য মহাপ্রভুঙ্কর উপরে আসছেন গোপী ভাব প্রদানার্থম ভুলি যাচ্ছি সে লোকটা নন্দ সমিতার বর্ণনা করা হয়েছে ভগবান সে কোন করছেন না গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপরে ভগবান নন্দনন্দন গোপী ভাব প্রদানার্থম ভগবান নন্দনন্দন কোন না এই কলিযুগরে চৈতন্য মহাপ্রভুর উপরে আসছেন
ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଭଜନ କରିବେ, ତାଙ୍କରି କୃପା ବଳରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନାୟାସରେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଯୋଉ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନାପତି ଭକ୍ତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଭଣ୍ଡାର, ଗୋପୀ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ଏମାନେ ସେ ଭଣ୍ଡାରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଜାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର ଇସ୍କନକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କଣ ନା ତୁଳସୀ ଆରତି କର, ଏଇ ନିବେଦନ ଧର, ସଖୀ ଅନୁଗତ କର। ସାହସ କମ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଇ ସାହସ ବଢିଛି କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ସାହସଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା କି ଅନବଦ୍ୟ, ଏଟା କେବେ କାହାକୁ ଅର୍ପିତ ହେଇନଥିଲା। ଅନର୍ପିତ ଚରିଂ ଚିରାଜ କରୁଣୟା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଏଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଥା କହିବାର କାରଣ କଣ କର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିକି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ସେଇ ପଦବୀ ବା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଯିବାର ମୋର କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କଥା କହିକିରି ସେ ଲୀଳାକୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ମୁଁ କୃତକୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜଡ଼ିତ କରତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସ ଇତ୍ୟାଦି ପଟୁତା, ଯେଟା ଆପଣ କହିଲେ କଥା ଗାନମ ନାଟ୍ୟମ, କଥା କଣ କରନ୍ତି ଗାନ ହିସାବରେ କରନ୍ତି, ନାଟ୍ୟମ ଗମନ ଆପି, ଗମନଟା ପୁରା ଏକଦମ ନୃତ୍ୟ ଛଳରେ ଗମନ କରନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି, କାଇକି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସଜେଇବା, ନିଜର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ କରିବା, ବାଚିକି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ପାଚନ ଭଙ୍ଗୀ, କଥା କହିବାର ଯୋଉ ଭଙ୍ଗୀ, ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ହାସ ପରିହାସର ଯୋଉ ପଟୁତା ଭଗବାନଙ୍କର ରହିଛି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ପୁଣି ପ୍ରଣୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ, ବଙ୍କା ଚାହାଣୀ, କଟାକ୍ଷବାଦ ଦ୍ଵାରା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଚାକ୍ଷୁଷୀ, ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵାରା, ବାଚିକି ବଚନ ଦ୍ଵାରା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନ ବିଦଗ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ। ତ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଦ୍ଵାରା, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁମାନନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ତୁମର ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ସେଗୁଡାକ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ନାଚ ଶିଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବା ଓଡିଶୀ ଶିଖିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ କୋଉଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀ ସବୁ ରହିଛି, ନାଚିବା, ଗାଇବା, ହସିବା, ବାଙ୍କ ଟାଣିରେ ଚାହିଁବା, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରିବା, ଯାହା ସବୁ ଲୀଳା ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀ ଆପଣ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଏମାନେ କେବେ ମ୍ୟୁଜିକ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ ନ କରିଥିଲେ କି କୌଣସି ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପରେ ଏମାନେ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କଥା କହିବା ଭଙ୍ଗୀ ନାଟକ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀରେ ଭୂଷିତ ହେଇକି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀରେ ଭୂଷିତ ହେଇକି ଆପଣ ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୁଣାବଳୀ, ସେମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୁଣାବଳୀ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୁଣାବଳୀ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି, ଆପଣ ବି ବଶୀଭୂତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଶୀଭୂତ, ଏବଂ ଏତେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଉନ୍ମାଦ କଣ ସେଟା, ସେ ଶବ୍ଦଟା ମାନେ କହିଲେ କଣ ସେଟା, ଉନ୍ମାଦାନ୍ଧ, ପ୍ରେମ ମତ୍ତତା, ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା ଏକଦମ ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଗଳନୀ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି
आपण ए गोपी मानू जहाँ सब प्रदान करिसेंती एभली जो सौभाग्य आपण कहा को प्रदान करना आ गोटे कथा होची जे अर्जुन को किंतु आपण सब प्रदान करे नांती जो गोपी मान को प्रदान करछंती आपण अर्जुन को प्रदान करे नांती अर्जुन को किंतु निजर असाधारण तदापेक्षा तदपेक्षा बलिष्ठत्व मध्य प्रदान करे नांती अर्थात आपण जेतिकी बळुआ सेतिकी बळ भी आपण अर्जुन को देई नांती किछि नै थिले क्योंकि जेतले आपण चाली गले अंतर्ध्यान लीला प्रकाश करिवा परे माने जेतले देखा जाउची प्रकृत पक्षरे जे से अर्जुनकर से क्षमता गांडीवर भी क्षति माने क्षमता नाही से भगवान श्रीकृष्णकर पत्नी मान को भी रक्षा करने असमर्थ हो पड़ी एपरिक भगवान श्रीकृष्ण जो उपस्थित थे अनेक समय बड़ बड़ कथा कहते अर्जुन ऐसा करेगा तैसा करेगा किंतु करि पारि नांती जेमिति ब्राह्मणर पुत्र द्वारका रे गोटे ब्राह्मण थिला से राज्य रे तार पुत्र माने मरि जाउथिले आसिकी भगवान को बहुत गाली दउछि कि प्रकार राजा पापीटा मो बाप बची था तो ओपर संतान मृत्यु हो गला निश्चित भाव यार पाप कर्मर प्रतिफल राजा पाप कर्मर प्रतिफल एमती गाड़ी दे भगवान द्वार सामने आसिक अर्जुन से कौन है व्यथित है कहीं गाड़ी दौच नाई ना ये राजार पाप कर्मर मो पुओ मैंने मरी जाती मो बंचित सत्वे अर्जुन कहूँ चिंता ना डोंट वरी मु अच्छी ना यही थर तुम स्त्री जो गर्भवती हम से मत खबर दब मु जाकि तुम पुत्र मान को जमराजर कबल मुक्त करी से कहूँ तू अरे शिलशुली पुआ गगन उड़ुची शिकुली कहूँ मत रख हाँ जो कृष्ण बलराम पाना तू गोटे किए पहला बेला आसीगलु ना कृष्ण कहते अरे अर्जुन कहते मु से कृष्ण नुह मत कृष्ण बोली मन करना मुझे गांडी ओसाई करछु निजर माने निजर फुटाणी देखु हां मु निश्चित भाव रे रक्षा करि परिबी तापरे कोन है छी जेतेबेले तारंकर जो स्त्री गर्भवती है छी अर्जुन को डाकी छथि रक्षु पुरा आ तापर अर्जुन एमती सर बिछै छथि बाण मारि छथि जे सेठी गोटे माछी भी पसी परिबो नै गोटे जीवाणु मध्य कीटाणु भाइरस भी सेटिक जाई परिबो जमर दूत माने केमती जिवे तापरे भी कोन है छी ना ताको माने पुणी कर जाई तापरे एमती गाली देबा को आरंभ करि ये कहि देला मु जे रक्षा न करि परिबी ताले मु मोर प्राण को आहुति दे देबी मु माने अग्नि रे पूरा एकदम जळी पुडी मरिछि एबोली प्रतिज्ञा करथिले के अर्जुन प्रतिज्ञा करथिले जेतले पारिले नै तापरे प्रकृत पक्ष रे कोन कले अग्नि संयोग कले एवं अग्नि संयोग करिकि सेटिकी प्रवेश करबा को प्रस्तुत होजति कारण जहा कहचंती क्षत्रिय मान तो दया करिवे ना अपने अर्जुन तापरे भगवान पछले अर्जुन कोन करछ तापर कहले नाई प्रभु मु प्रतिज्ञा कर देली आ मु से प्रतिज्ञा रक्षा करि पारले नै तेणु मु बच रहिबार मोर अधिकार नै तेणु मु मरिबी कहले नाई 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 मरिबा दरकार नै चलो आमे ए जो ब्राह्मण पुत्र मान को आमे जोठी होना कहीं कि आमे तांको देकी आसु तो संजय माने पूरा जाइछंती विष्णु के पाखु जाइछंती एने से पुत्र मान को नै कि आछंती विष्णु कहले आपण मान कहीं कि नै कि आसले नाई प्रभु आनी के एठी लुचे रखिथिले आपन को दर्शन करिया पे बहुत इच्छा थिला तापर एठी आसी आपन मते दर्शन देबे तो कथा कहबा होची कोन ना भगवान जेतले उपस्थित थिले मध्य तांको बली क्षमता से अर्जुन को प्रदान कर नथिले तांकर विविधरु अल्प किछि से प्रदान करथिले बुझिबा लगे किंतु गोपी मान को समस्त किछि प्रदान करथिले ए कथा से कहबा को चाहउचंती जे तापर निज कथा से कहउचंती देखंतु जो माने अति मंद व्यक्ति एकदम पापर पक्ष नहीं जे माने से माने मध्य आपन को दर्शन करिवा फल रे से माने साजुज्य मुक्ति सारूप्य मुक्ति इत्यादि लाभ करछंती एवं जो माने परम उत्कृष्ट भक्त से माने प्रेमर पराकाष्ठा प्राप्त होइछंती
प्रभु मु पापी भी नुहे आ मु से गोपी मान भाया परम भक्त भी नुहे मु मझी मझी क्या लोक तेणु मु से कहीं आशा करी गोपी मान जो पदवी को तेणु मु जहा मु देखी आपण सामने जो भाव को मु उपलब्धि करी से सारथ्य पणिया से सारथी पणिया आपन से सारथ्य लीला मु सदा सर्वदा स्मरण करने चाहे दर्शन करने चाहे तेणु आप मत कहीं देवे जदि आपण माने आपणकर जो पापी मान को आपण साजुज्य मुक्ति प्रदान करछंती काको सालोक्य देछंती काको सामीप्य देछंती काको शास्ति देछंती बुझिबले एवं आपणकर प्रेमिक भक्त मान को आपण प्रेमर पराकाष्ठा प्रदान करछंती ताले प्रभु मते सारथी लीला प्रदान करिवार आपणकर तो किछ असुविधा रहबा कथा नहे मु एते बड़ भक्त न होई पारे मु मझी मझी किया भक्त तेणु आपणकर माने मोर जे गति गति आपणकर चरण रे रहू आपणकर जो सारथी रूप रे रहू ए कथा विष्णुदेव कहू हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम मु भी एटी समाप्त करूची यदि कार किछि प्रश्न थाए ए संपर्क कथा बुझा गला कि आगे आगे बुझा गला और गोटे प्रभु बहुत 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 बढ़िया आइछि प्रभु ब्राह्मण कथा जो कहले ब्राह्मणी कथा बहुत बढ़िया लागछि मु आगु एक कथा सुनी थिली एवं आपण कहले जो बहुत मधुर कथा भगवान कथा बहुत मधुर बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण केवल ब्राह्मण ब्राह्मणी जयद्रथ को बध करने अर्जुन कौन रखी से पारे भगवान रक्षा कर अर्जुन को रक्षा कले अनेक समय जो कथबार्ता शालीनता नाला अर्जुन जो दिन अभिमन्यु बध होती सप्तरथी बेड़िकी मारी अर्जुन से दिन कौन ना ये जो युधिष्ठिर गोटे प्रकार रणभंग देखी पलि आस बुझिपारे तापरे युधिष्ठिर भाविले ये निश्चित अर्जुन भी शीघ्र पलि आसती कहले युधिष्ठिर को देखिले निश्चित भाव माने आपन शत्रु को विनाश करके आछते ना मु आज मोर उपाय नथिला मु पूरा एकदम गोटे प्रकार परास्त होगी पलि आछि ना ना मु भूल कहले मैं नहीं अर्जुन टी शीघ्र पलि आछ तो अर्जुन जो शीघ्र पलि आछती युधिष्ठिर कहते हाँ ताले अर्जुन तुम ताले कर्ण को मारिक आस ठीक मन पड़े जिनसा एमती घटना नाला से भीम को माने भीम को कौन कर युद्ध क्षेत्र में छाड़ी दी कौन से कारण बसत तापरे ये युधिष्ठिर कौन कर गांडीव निंदा कर ठीक तुम गांडीव ठीक तुम माने माने तुम जो वीरत्व तो ये आगुरी प्रतिज्ञा करथिले मोर जदि गांडीव को जदि केही निंदा करे ताले कि ताको मु छाड़बी मारी पके तापरे अर्जुन कोन करचंदी ना युधिष्ठिर को मारिया पे उद्यत होते तापरे हठात प्रश्न आसला अरे अर्जुन तुम कोन करछ तो हां कोन करबी प्रभु मोर अर्जुन मोर जो माने गांडीव को युधिष्ठिर माने ये करचंदी तेणु तांग मारिबी प्रतिज्ञा करि जीवो तापरे भगवान कहते नाई नाई तांको एभली मारिबा दरकार नाही तांकर मृत्यु अलग प्रकार तुम कर जो माने सम्मानित व्यक्ति से सम्मानित व्यक्ति को यदि अपमान करा जाए गाली दिया जाए तो से तांको पे मृत्यु भलिया है तुम कौन करना तुम युधिष्ठिर को गाली दे दर्प भितु एई सही युद्ध छाड़ी के पळे आछो तुम गाली दे गाली देले आनंदी को कथा कहले तू ता कहि के गाली देले
पुणी अर्जुन चिंता कर हाँ मु मोर पितृतुल्य मोर बड़ भाई को गाड़ी देली जीवन मु रक्षा करने को चाहू नहीं मु मरबी तो तापर पुणी भगवान कौन कर अर्जुन को से रक्षा कर कौन कहते जाना तुम मर ठीक है तुम मरबार उपाय भी मुझे कहीदे तुमको अस्त्र द्वारा मरवा को पड़ोनी कि अग्नि झास देकी मरवा को पड़ोनी तुम कौन कर निजर प्रशंसा निजे कर कारण जो व्यक्ति निजर प्रशंसा निजे करे पक्षर से मरण तुल्य बुझिपारे कि तापर से भाया कौन कले ना अर्जुन प्राण रक्षा कले अनेक क्षेत्र में कर्ण जो सरभेद करथिला निश्चित भाव में मरी जाते अर्जुन किंतु भगवान कौन कले ना रथ पर एमती आघात करदे जे रथ पूरा हाथे कंटे तल खसीगला भूरिश्रवा जो गदा प्रहार करथिला से गदा जदि से गदा जाकि जदि अर्जुन बाजी थांता तले अर्जुन को बंचिबार 0% निश्चित भाव प्रत्यय था तो भगवान एमती रथ चलैले जे से गदा लक्ष्य भ्रष्ट अर्जुन को न बाजिकी कृष्ण को छाती में बाजिला एवं जेहेतु भूरिश्रवा एक भी कहता जे जो व्यक्ति युद्ध करूना देहर जदि बाजे प्रति प्रहार करू से गदा तते आसिकी प्रत्यावर्तन कर तते मारी पके कृष्ण को देहरे बाजिला एमती युद्ध एमती भाव से रथ चालना करते भगवान से गदा भूरिश्रवा को मारी तो एभली भाव में नानदी उपाय से भक्तमान को रक्षा कर अर्थात भक्त मान को रक्षा कर बल प्रदान करना हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी आपणकर बहुत दिन तो कथा कहूँ एबे कि देखुथिबे कि ना मु कहि पारुनी जे आपणकर शिल प्रभुपादंकर द्वारा निर्देशित रामानंद सागरंकर कृष्णा सीरियल रामानंद सागरंकर कृष्णा सीरियल माने पूरा पूरा फुल एपिसोड कृष्ण श्री कृष्ण को विषय अच्छी देखिले बहुत कथा जानी हुए जेटा कि हमर शास्त्र संबलित कथा सब जानी हुए एवं जदि प्रकार जदि संभव हुए जदि कई जानिया पे चाहती तो सही सीरियल टाको पुनी देखंतु यूट्यूब माध्यम रे देखंतु प्रभुपादंक द्वारा संकलित होईछि से सीरियल टा रामानंद सागरंक निर्देशन रे बहुत बढ़िया माने आपन कथा एक बार सही सब सीरियल कथा मने पड़ी जाउछि मोर आपन कथा जिंती कहउछंती से सीरियल कथा मोर मने पड़ी जाउछि तो बारंबार देखंतु बहुत बढ़िया लगे वो ठीक कहउछंती प्रभु आपन ठीक बुझिबार लगे माने 95 to 98 99% एक्यूरेसी अछि किंतु माने कथा होची कोन ना ता भितरे भी जदी सैद्धांतिक किछि थाए सेटा बड़ कथा नहे ते लीला को आस्वादन करि पारिबे देवानंद बाबू कोन कहउछन्ते आपण प्रभु जी दंडवत प्रणाम मोर कहबार गोटे चिंतार आसिला भगवान जो वृंदावन लीला मथुरा लीला और द्वारिका लीला ता भीतर एमान संगे तो संपर्क थिला धृतराष्ट्र पांडु भीष्म एमान संगे संपर्क तो थिला एमान तो केते बेले भी एंट्री हेनी वृंदावन रे भी एंट्री हेनी मथुरा रे भी एंट्री हेनी द्वारिका रे एंट्री हेचंती किंतु एमान एंट्री तो केबे भी हेनी वृंदावन वा मथुरा रे प्रभु जी एटा मोर गोटे मनर प्रश्न आसला से पचारे प्रभु ये विषय मंतव्य करंतु टी एमानकर एंट्री है नहीं तो तन्मध्यरु किछि किछि रहिसंती कुंती देवी जाइथिले आज्ञा खाली कुंती देवी जाइथिले राइट देवी जाइथिले तापरे ए विषय रे से प्रसंग आसी नाही मत जानिया पड़बो मु भी जाननी प्रभु
ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯଦି କେହି କହିପାରନ୍ତି ମୋର ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ଏସବୁ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ, ଯଦିଓ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇନାହାନ୍ତି ଅବଗତ ଥିଲେ ନାରଦଜୀ ଥିଲେ, ବ୍ୟାସଜୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଅବଗତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି ଗୋପ ଲୀଳାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବଗତ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯାହା ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଭୀଷ୍ମଦେବ ହେରିକା ଜାଣିଥିଲେ ବା ଏଇସବୁ କଥା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, କୌରବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଅବଗତ ଥିଲେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଇକି ସେ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ କି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଭୀଷ୍ମଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସେଇ ଲୀଳାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିଛିଟା। ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ବି ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ସେଠି। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଠୁ କିଛି କମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରବଣକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣମ୍ ପାଦସେବନମ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନମ୍ ବନ୍ଦନମ୍ ଦାସ୍ୟମ୍ ସଖ୍ୟମ୍ ଆତ୍ମନିବେଦନମ୍। ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନଟାକୁ ବା ଆଖିକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି ଆଖି ଥିଲେ କଣ ଦେଖି ହବ? ଆଖି ଥିଲେ କଣ ଦେଖି ହବ? ଆପଣ ନିଜର ମାନେ ନାକଟାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନା। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁରୁ ରହିଛି ଉପରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେ ତିଳକ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆଲୁଅ ଥିବା ପରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଇନାର ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି। ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ହାତଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଲୁଅ ଯଦି ନଥିବ, ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିବ ଆଇନା ସାମ୍ନାକୁ ଯା, ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବେ? ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଖିଟା ଏତେ ଲିମିଟେଡ କ୍ୟାପାସିଟି। ତେଣୁ ଏ ଆଖି ଦ୍ଵାରା କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାନ ଦ୍ଵାରା ଅବশ্যଇ ଦେଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ ଲୀଳାର ସ୍ମରଣ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ବି କରିବ, ମାନସ ପୂଜା। କାରଣ ଶୁଣିକିରି ଆପଣ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରବଣ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଜିହ୍ବା, ମହାପ୍ରସାଦ ଗୋବିନ୍ଦେ ନାମ କଣ ସେଟା, ଶରୀର ବିଦ୍ୟା ଜାଲ ଜଡେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାহে କାଲ, ଯିବେ ପିଲେ ବିଷୟ ସାଗରେ, ତାର ମধ্যে ଜିହ୍ବା ଅତି ଲୋଭମୟ ସୁଦୂରମତି। ଏ ଜିହ୍ବା ସୁଦୂରମତି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାକେ ଯେତେ କଠିନ ସଂସାର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସାଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଫଳରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଫଳରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିବ ଏଇସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ରହିକି, ତାପରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଥିଲେ ବାଛୁରୀ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋବାଳ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଶଙ୍କର ଶିବ ଆସିଥିଲେ, ଶିବ ବି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ କିଛି କିଛି ଅସୁର ମାନେ ବକାସୁର, ଧେନୁକାସୁର, ଷଣ୍ଢାସୁର, ଅଘାସୁର, ଏମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ପୁତନା, ଏମାନଙ୍କର ବି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ କୌରବ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ?
पांडव मानकर सौभाग्य होती कि नहीं निश्चित भाव से मुझे भल भाव जानी पांडव माता कुंती देवी जाइए ना केमती देखिले माने जो आम कुंती स्तुति आलोचना कर अमूल्य प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी जड़े मत सब प्रश्न कर वास्तव में जो मैंने कि मृत्युवरण कर मृत्यु पर से कौ जगह को जाऊँच केमती बुझेबा जमती स्वर्गधाम जाऊँच कि गोलकधाम जाऊँच कि नरक गामी होती केमिति बुझेबा प्रभु जी प्रभु जी म्यूट अछि आपनकर स्वर्ग माने माने पृथ्वी टू ऊपर जो समस्त प्लैनेट्स गुड़ाक रही बुझे कि भुवन लोक जनलोक तपलोक महलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक एपरिक गोलोक को मध्य स्वर्गर पर्यायर निया जाए किंतु स्वर्ग माने भी आम साधारणतः जहाँ बुझू सेटा होची आपनकर जो देवता माने जोठी रहंती बाइबल ने रखा है त्रिदशकु आकाश जोठी देवता माने रहंती ताको स्वर्ग बोली कहा इंद्र जोठी राजा अछि जो माने भगवान को देखि कि मृत्युवरण करछंती से माने स्वर्ग को जीवार तो प्रश्न ही ना से माने के पई स्वर्ग एकदम साधारण जिनिस बुझिबा लगे से माने कोन है ना भिन्न भिन्न गति से माने के भिन्न भिन्न निज निजर स्थिति अनुसार एटी आज आलोचना हला जो माने पापी लोग मध्य भगवान को दर्शन करछंती से माने साजुज्य मुक्ति पाइछंती के सारूप्य अर्थात भगवान को रूप से माने लाभ करछंती और भगवान को भली ऐश्वर्य से माने लाभ करछंती और भगवान कर समीप रे रहिबार सौभाग्य लाभ करछंती सामीप्य तो माने प्रथम कला साजुज्य जोरा कि भक्त माने बिल्कुल पसंद करते नहीं असुर माने जो माने पाइछंती माने साजुज्य मुक्ति पाइछंती शिशुपाल इत्यादि इत्यादि तारी भितर पुणी पूतना जेहेतु भगवान को सेवा करथिला क्षीर देथिला तांको भगवान कौन करछंती ना मातृगति प्रदान करछंती बहुत बड़ जिनस एटा हां आउ तो नानादी प्रकार निजर भक्त माने निज निजर स्थिति अनुसार निज निजर रसभेद रे से भिन्न भिन्न प्रकार गति को से लाभ करते जो माने साधारणतः गौड़ीय भक्त जो माने चैतन्य महाप्रभु अनुगामी भक्त जो माने महाप्रभु को संपूर्ण रूप से जो माने आश्रय ग्रहण करछंती से माने गोलोक वृंदावन को जिवे रामकर भक्त से माने ठीक तो मु हां मु तो कौन कहते प्रभु जी जे भक्त से गोलोक वृंदावन जो माने भक्त जे गौड़ीय भक्त जे राधारानी कर भक्त जेंती आज माताजी कहते रसराणी देवी माताजी जे अधा कृष्ण एवं अधा गोपी भाव से माने व्यवहार करते मु गौरांग महाप्रभुंकर सहस्र नाम पढ़ुली से देखा जाउछि जे 1000 नाम भितरु 500 नाम होछि कृष्णकर नाम और 500 नाम होछि राधारानी कर कारण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्णकर माने मिलित तनु बुझिबे लगे तेणु से अंत कृष्ण बहिर्गौर भितरे कृष्ण बाहरे एवं एवं तापर सही संगे संगे भितरे एवं बाहरे से कोन करजती राधारानी कर भावटा को आस्वादन करजती बुझिबे लगे तेणु जो माने राधारानी कर भक्त समान को गौड़ीय बोली कहा विष्णुकर भक्त को वैष्णव कहुए शिवंकर भक्त को शैव कहुए गणपति भक्त को गणपत्य कहुए सूर्यंकर भक्त को सौर कहुए शक्तिंकर भक्त को शाक्त कहुए एवं कृष्णकर भक्त को कार्ष्ण कहुए जो मैंने राधारानी को भक्त से गौड़ीय कहुए तेणु भिन्न भिन्न भक्त मान भिन्न भिन्न जमी रामानुजाचार्य संप्रदाय जो मैंने नारायण उपासक से वैष्णव से कोटि की जीवे गोलोक वृंदावन जीवे ना से वैकुंठ को जीवे कोटि वैकुंठ को जीवे तेणु कथा होची कोन ना पापी व्यक्ति भी यदि भगवान को दर्शन करछि से साजुज्य पाइछि के को रसर भक्त के को स्थिति रे रहिछि
ବୁଝିପାରିଲେ କି ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଲାଭ କରିପାରିବେ। प्रभु जी एटा तो प्रामाणिक तथ्य केमते प्रदान कर आज्ञा प्रभु जी तांको प्रामाणिक तथ्य केमते प्रदान करिया जने भक्त उदाहरण स्वरूप देकी जन को बुझाई परिबा ना केमती कोन प्रामाणिक तथ्य से माने मागुचंते जे कोठी जाउ आपण देखंतु पुतना मातृगति लाभ कला भगवान को पय असुविधा कोन केवल मात्र यशोदा कोन केवल मातृगति को लाभ करजंती और से यशोदांकर कोन से विकल्प नाही यशोदा प्रतिनियत से वात्सल्य रस को उपभोग करजंती बुझिपारे किंतु ए जो मातृगति को अन्य माने भी जो माने लाभ करजंती सेटा तो से माने होते सामूहिक भाव रे बा केते बेले केमती से माने पाउजंती जेमती मु कहूची आपन को भगवान श्रीकृष्ण जो गोपपुर थे समय ब्रह्मा कौन कला बाछुरी मानू एवं गोप बालक मान चोरी कर चोरी करने फल भगवान कौन कले से समस्त बाछुरी एवं से समस्त गोप बालक रूप प्रकाशित हो गले भगवान एको बहुनाम जो विदधाति काम में एक थिले बहु संख्या लक्ष लक्ष संख्यक माने गोपाल बालक बाछुरी एवं सही समय कौन है ना जो से बाछुरी माने जेतेबेले आसिले कृष्ण माने बाछुरी रूपी कृष्ण जेतेबेले गोपी मानकर घर गोप मानकर घर को आसिले से जो बाछुरी रूपी कृष्ण तांको मां जो गाईर क्षीर खाउतला से क्षीर खाइबा फल से जो गाई मां से भगवान को क्षीर कहूची अर्थात मां यशोदा क्षीर खोई जो आनंद लाभ करते से मनीष तो बाद दिंतु गाई माने बाछुरी को माने क्षीर कहते एवं से आनंद प्राप्त जो गोपबालक रूपी भगवान श्रीकृष्ण गोपी मान घरे रोचंती एवं तांकर मां स्तन्यपान करचंती तांको आदर करचंती तांको पाखरे सोउचंती सेमाने मध्य मां यशोदांक सदृश सेमाने से मातृत्व रस को आस्वादन करते एवं गोटे दिन ना दुई दिन नुहे अनेक वर्ष चली जाइए केते जुग चली ता भितरे बुझिबार लगे बा से समय नारद मुनि आसी कहले हे गोप माने सुन 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 तुम्हें एटा गोटे बढ़िया वर्ष तापरे आउ लग्न नाही रे बाप भल समय नाही बाहागर पई जेते समय सब झियो गुडा करछन ना प्राप्त वयस्क झियो युवती कुमारी माने बाहा दे दियो आउ भल समय नाही तेणु गोपबर जेते सब कुमारी झियो सब थिले परिणता वयस्का से माने समस्त बाहा हे गले का सतरे बाहा हेले एही जो गोप बालक रूपी कृष्ण को सहित समस्त बाहागर होगला तेणु ये जो प्रणय रस केवल मात्र राधाराणी नुहंती केवल मात्र माने कृष्णकर पाटराणी माने नुहंती एमाने मध्य समस्ते कृष्ण सहित से माने प्रणय रस आबद्ध हो पड़े से रस को आस्वादन करि पारे भगवान एभली भाबरे कौन करती समस्त इच्छा को पूर्ण करते एको बहुनाम च विदधाति कामा नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम च विदधाति कामान एटा तो गोपी माने जो माने एते भक्ति सहकारे कृष्ण को ये करथिले गोप कुमारी माने जहांकर वस्त्र हरण करथिले भगवान ताको हास प्रयास ललित गति द्वारा जहां मोहित करथिले ताको तो बाहले किंतु अन्य पक्ष देखा गले सुर्गुणखा आपण तो सिजाल जानी हाँ तापर नाक काटी दिया गला तो भगवान निष्ठुर होके नाक काटी ना ना ये मत इच्छा करुची मत पाइबा पई एको नाक काटी दिया के बाहाई परिबानी रिजर्व रहिला से सुर्गुणखा द्वापर जुग रे से कोन है जी ना कुबजार ऊपर सेठी भी ताको कुब्जा कर देगिरी पूजा बाहर कर देगिरी से रिजर्व कर के बाहा
ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ଏବଂ ସେଇ କୁବଜା ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ପିନ୍ଧେଇଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବେଶ କରାଇଲା ଆଉ କହୁଛି ଏ ବେଶ କରିବା ପରେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣ ମୋ ଘରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଆରେ ପାଗଳି ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଆଶା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ତୋ ସାଥିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଶୂର୍ପଣଖାର କଣ ବାହାଘର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ରାମଙ୍କ ସାଥିରେ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ କହିଲେ ନାଇଁ ଶୂର୍ପଣଖା ଆଜି ନା ଏଠି ମୋର ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କଥା କହିବ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆସିନି ଏବଂ ସତକୁ ସତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୂର୍ପଣଖା ଘରେ ଆସିକି ତାର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଭଗବାନ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରାମାଣିକତା ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ମାତାଜୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ये तो आप खाली शास्त्र की बात कर रहे हो तो प्रभुपाद कहते कारण न्यूज पेपर कथा कह शास्त्र कथा कहबी तो तुम मुंडे जो कचरा अच्छे से कह शास्त्र हूँ आमर कथबार्तार आकार शास्त्र हूँ आमर माँ निजर बाप किए एका पाखर शुणवे दुनिया सब लोग पाखर शुणवे ना माँ पाखर शुणवे माँ कह ये तोर बाप कारण सी भल भाव जान ये आमर बाप। हाँ हाँ ठीक हरे कृष्ण अमूल्य प्रभु जी आज्ञा प्रभु जी आपनकर प्रश्न थिला जे जड़े मृत्यु पर कोठी की जीव एटा प्रश्न पचारथिले ना आपनकर प्रभु जी तो बहुत सुंदर भाव उदाहरण देले बहुत बढ़िया उदाहरण देले किंतु आ गोटे सरल कथा अछि जे भगवत गीता रे जंग जंग वापी स्मरण भाव तज तुमते कळे मृत्यु समय जार जिमिति भावना थियो से आड़ को जीव एटा तो सरल कथा है जार जिमिति भावना थियो ये कहबो मृत्यु समय मते टिके चिंगड़ा माछ प्राणी के झोल करी दियो बुढ़ा माने कहती बहुत आ से मृत्यु पर चिंगड़ा माछ ही हबो आउ के कहबे प्रभुजी सेटार प्रामाणिक समस्या जब चाहूँ कि आमे एक्चुअली कौन हबा नहीं कौन तार माने प्रमाण अछि जे आमे एटा हबा बोली हां तेणु प्रमाण अछि जा शास्त्र सिद्धांत जा प्रभु जी कहले सेटा शास्त्र सिद्धांत जेमिति भगवत गीता भागवतम किबा प्रामाणिक शास्त्र जो सिद्धांत अनुसार मनुष्य जतले प्राण छाड़िबो तार जो जो भावना थिबो सही से भावना नै कि से देखो आपनकर बापा के तार प्रमाण के मां ना आपनकर बापा किए या आपन कोन डीएनए टेस्ट करी आपन आपन बापन को बापा बोले डाकितोनी जाइतिले के डीएनए टेस्ट करबानी लोक ए पृथ्वी रे केते परसेंटेज लोक समाने डीएनए टेस्ट करी कि निजर बाप को बाप बोले बुझिबल कि तेणु वेद होछि हमर मां तेणु वेद जाको बाप बोली कहिबे हमर परम पिता किए कृष्ण कथा कहजନ୍ତି वेद रामायण चैव पुराणे भारत तथा आदौ तांत्रिक मध्ये हरि सर्वत्र गीयते समस्त महाजन माने से कथा कहउछन्ति कृष्ण होछन्ति परम पिता तांकर भक्ति करिबा उचित हां एवं हमर शास्त्र प्रमाण एवं समस्त शास्त्र मानक मध्यरु सबुठुर बड़ प्रमाण होछि आराध्य भगवान प्रजेसुतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काजित उपासना प्रजवधु वर्गेण जाकल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम शब्द प्रमाण भागवतर प्रमाण हो समस्त शब्द प्रमाण मानकरे श्रेष्ठ तेणु भागवतर प्रमाण रे जो माने भागवतर प्रमाण को ग्रहण न करिवे माने आउ कोन प्रमाण नियंत्रण नियंत्रण कि अब नहीं जन इफ दे आर हैप्पी वी हैव नो प्रॉब्लम बट वी हैव प्रॉब्लम्स हमें भागवत छोड़ा अन्य कौन से प्रमाण को प्रमाण आधार में ग्रहण करिवा चैतन्य महाप्रभु एक कथा कहै
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିକି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରେ ବାବା ବେଦରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ଗୋବର ହଉଛି ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଗୋବର ଦ୍ଵାରା ଘର ଲିପୁଛୁ। ଯୋଉ ମୁଢି ଯୋଉ ଝାମା ଝାମାରେ ସେ ଯୋଉ ଗୋବର ଲିପା ହଉଛି ସେଥିରେ ମୁଢି ଫୁଡି ଚୁଡା ଫୁଡା ସବୁ ରଖା ହଉଛି। ଆପଣ ସେଠି ଯୁକ୍ତି ଖଟାନ୍ତୁ, ପ୍ରମାଣ କଣ? ଏ ଯୋଉ ଗୋବର ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରମାଣ କଣ? ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇବେ। ଯାହା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ତେଣୁ ମୋର ମଳ ନେଇକି ଘର ଲିପା ହଉ, ମୋର ମଳ ନେଇକି ଧାମାରେ ଲଗା ହଉ, ଆପଣ ସେ ମୁଢି ଆଉ ଖାଇବେ? ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ବେଦ ପ୍ରମାଣ ବଳରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଭଳିଆ କରୁଛୁ ଏବଂ we are getting the benefit of power। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ନା ଏଇ ଗୋବର ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ବୁଝିଲେ? ଶଙ୍ଖକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଆମେ ଦଉଛୁ କୁଁ କରି ବଜାଉଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କହିବ ଶଙ୍ଖ ଅପେକ୍ଷା ତ ମଣିଷ ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ, ତେଣୁ ମଣିଷ ଖୁପୁଡିକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଜେଇବା, କଥା ଠକିଯିବେ। ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମର ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁଜୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଉ ଗୋଲକ ଧାମ ଦୁଇଟା ତ ଏକା ନା ଅଲଗା? ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଏକା ଏବଂ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ, ରସ ଭେଦରେ ଅଲଗା। ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଯାହା ପାଇପାରିବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରୁ ତାହା ପାଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କହିବେ ହ୍ୟାଲୋ ବିଷ୍ଣୁ ହରି ବୋଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍, he cannot do that। ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଲକ ଭିତରେ ବି ତଫାତ ରହିଛି। ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ ନାହିଁ, ତଫାତ ବି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଏକା ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଲଗା କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ କି? ଶୂର୍ପଣଖାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ କି? ବୁଝିପାରିଲେ? ଶୂର୍ପଣଖାର ତ କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମିଳିଛ ପ୍ରଭୁ, ତମ ପ୍ରତି ଯଦି କେହି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଇଠି ଯେହେତୁ ସେ ଏକପତ୍ନୀ ବ୍ରତ କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସେଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ହଜାର 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 ଋଷିଗଣ ସେମାନେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦାସୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଆସିବି ସେଇ ସମୟ। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ପିତୃହନ୍ତା, ତେଣୁ ମୋ ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁମର ନେବା ଉଚିତ ନା, ମୁଁ ତା ପୁଅ ଯେହେତୁ। ୟେସ୍ ପସିବଲ ବଟ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଟର୍ମସ୍। এই অবতারের কৃষ্ণ চন্দ্র রূপে আসবি, ଏ ଅଙ୍ଗଦ ତୁ ଜରାସବର ରୂପରେ ଆସିବୁ ଏବଂ ମତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ବା ମୁଁ ତୋର ବାଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି ଯେ ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ନିର୍ଭେଜାଲ ବୃତ୍ତି ଭଳିଆ ମାନେ। ଭକ୍ତମାନେ ବି ଅନେକ ଅଭକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, କଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଅଭକ୍ତ ମାନେ, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମରନ୍ତା କି, କୃଷ୍ଣଟା ମରୁ, କୃଷ୍ଣ ମରୁ। ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମରଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୋଜପଦେ, ଭୋଜପଦେ କଂସ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା? ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା। କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ମରନ୍ତା କି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ବେଟା, ମରେଙ୍ଗେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ ମାତାଜୀ ଆପଣ କଣ କିଛି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ହଉଛି ଯେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କିଛି କମ ଅଛନ୍ତି? ହରିଦାସ ଠାକୁର ହରିନାମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା,
22 ବଜାରରେ ବେତରାଘାତ କର। ଜଲ୍ଲାଦ ମାନେ ଆସିଲେ, ଘାତକ ମାନେ ଆସିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମାରି ପାରିଲେନି, 22ଟା ବଜାରରୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାପରେ ବି ମରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲା, ଆମେ ୟାକୁ ଯଦି ନ ମାରି ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାରିଦେବ ବାଦଶାହ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁକି ମରୁନା, ମରିଯା। ତାପରେ ହରିଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ଏତେ ମାରିବା ପରେ ମୁଁ ମରୁନି, ଏଥିରେ କଣ ବୁଝିପାରୁନା, ଏଇଟା ମୋର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେ ଘାତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ